Kerichugya ngi tongnai lukurungni nok noko thangai nok tangna bagai 3 te rikutung kombol bagai kha YTF Lefunga Block Committee 14 Bojongnagar Wakinagar Constituency ni MDC ADC PWT tangbedengni samung charifang adong EM Roniel Deborma te TT ADC hapangni luachimungpai Lefunga Block ni bisingo khomjingnai Lefunga Obicharan Birmohon Chaudhary khobui Kaichi Bless Panchayat ni bisingo khobjinai kurung amchiyo tongui tongnai Kerichugya lukurungni nok noko thangai nok ni 3 kombol bagai kha tipramotha bodolni shikla bodol YTF bagai thaniyo tongo tipramotha bodolni Lefunga Block President Deepak Deborma Subjournal Chairman khoboi dalda adongro যে 20 বছর রমে অবহাকে যে নখুং যে কিসে কপালাও খরক বমে অবহাকে তো जोङो सारा बोसोर नाव टिके दङ किसिन गोब्लाव जों सिमाया आना मासा दङ आना आं फैजों गोनि दङ जों आसो बोसोर खायहामनि जों बर' हाखि मायाखौ गदिखौ ताबु मानु लांब्ला ब्लानि हांबाय मारु एमने साबनि साथि मुंबाय अबहाके रजाक दंसै आसिनि सार सं तो सा दङ बानिबो हाके मानु एम रुनल सिनि सारनो आरो माबायनो सङा बिखौ मानु वानस द मान अबहाके जे निनि नखुंग जेता सबायन आं तो वानस मा याम तिरा खाकि मानानो हनै केताबुको मांखाबा आं ब्लानो हांबाय मारु नक नखुंग तै आजिनाय रक साबरक दं सिन नक नखुंग तो आजिनाय करे आं न सिन आं फै मासा दंबो बाइके रक सलि कुन खाय चले गम तिखनो काम काज खालाय चालायो তে কোন করে আজকে 12 জানুয়ারি 2026 আমাদের বৈজনগর ওয়াকিনগর কেন্দ্রের মাননীয় EM রোনাল দেববর্মা এবং এডিসির উদ্যোগে আমরা আমাদের সমস্ত শাখা সংগঠনদের নিয়ে অবিচরণ সাবজোনালের অন্তর্গত 10টা বিসির সমস্ত জায়গাতে আমাদের সাধ্যমতো এলাকার দুস্থ গরিব পরিবারকে আমরা বিনামূল্যে 3 বিতরণ করিতেছি কারো উদ্যোগে স্পেশালি আমাদের মাননীয় EM রোনাল দেববর্মা এবং TTADC প্রশাসনের উদ্যোগে সেজন্য আজকে আমরা বেরিয়েছি আমাদের সাধ্য মোতাবেক আজকে শুধু 3 নয় আমরা এর সাথে সাথে যারা দুস্থ ফ্যামিলি শীতের কাপড় কেনার মতো ক্ষমতা যাদের নেই তাদেরকে আমরা কম্বল বিতরণ করিতেছি Admission narok jagi tongo Monday amsayo tongma Berian English Medium Higher Secondary School norok ni bushabutui rongno ring phurungmuni kaham sebna nei bagai admission tui krungi mano Monday Berian English Medium Higher Secondary School ringnok chuloi tongmani jorao thangai krungi mano o ringnogo tongo hostel ni sep school bus ni sep nikuma Berian English Medium Higher Secondary School Monday Baldum Baptist Church Nursery wo admission ni bagai nangya mungsa fee hake tabunu krungdi Monday amsaye tongma Berian English Medium Higher Secondary School thangai